Kalau tak silap saya, emas dengan perak telah jatuh. Dan kalau emas dengan perak jatuh, ada kebarangkalian Bitcoin jatuh. Please comment kalau jatuh ke tak. I pun tak ikut kan. Sebab you guys know lah, I'm a long term investor. Lepas letak duit, I akan mungkin tengok, pantau aset mungkin setiap 2 atau 3 bulan I pantau. So, kalau tak silap saya, yes, betul. So, kalau tak silap saya, I think even Bitcoin, I'm not sure. Tetapi kenapa ini berlaku? Antara sebabnya adalah kalau kita lihat apa yang ketika emas dengan perak jatuh, dan kita harus ingat emas dengan perak jatuh dengan sangat ketara. Perak telah jatuh 30%, emas telah jatuh 10%. I think Bitcoin pun, I tak pantau, like I said, I think dah jatuh. Dan kenapa ini jatuh? Antara sebabnya adalah Bitcoin boleh dikatakan sebagai digital gold. Dan ia boleh dikatakan sebagai aset yang agak selamat lah untuk dalam komuniti digital. Dan apa yang telah berlaku, dan apa yang telah berlaku adalah kita boleh nampak Presiden di Amerika Syarikat, dia nak ambil orang baru untuk the Fed. So sebelum ini kita boleh nampak Presiden Amerika Syarikat selalu bergaduh dengan Federal Reserve. Dan setiap kali kalau dia bergaduh dengan orang Federal Reserve atau the chairman untuk Federal Reserve, apa yang akan berlaku adalah pelabur-pelabur. Apabila kita baca berita pun, kita pun macam, kita pun risau kan? Kita sepatutnya letak duit dalam US ke tak kan? Kalau kita lihat Amerika bergaduh dengan chairman Federal Reserve. Dan Federal Reserve, setiap kali Federal Reserve naikkan kadar faedah, apa yang akan berlaku? Dolar akan mengukuh. Dan kalau Federal Reserve menurunkan kadar faedah, apa yang akan berlaku? Kita boleh nampak dolar akan merudum. So apabila Presiden dengan Federal Reserve bergaduh, itu bukan sesuatu yang bagus lah untuk siapa-siapa yang nak melabur dalam dolar. Kalau saya kalau dia orang bergaduh, adakah saya nak letak duit saya dalam US dollar? Itu nombor satu. Nombor dua, kita harus ingat bahawa apabila Presiden Amerika Syarikat dia first masuk sebagai presiden, dia nak kurangkan kadar faedah untuk Amerika. Kenapa dia nak kurangkan kadar faedah? Antara sebabnya adalah apabila kadar faedah dikurangkan, apa yang akan berlaku adalah, andaikan kalau saya ada pinjaman rumah, pinjaman kereta, personal loan, dan setiap bulan, andaikan mungkin kadar faedah, contoh adalah 5%. Dan tiba-tiba kalau bank negara, ini contoh, turunkan OPR ke 4%. Contoh. So, ini bermakna setiap bulan saya tak payah bayar banyak wang atau saya tak payah bayar banyak duit untuk pinjaman saya. Dan apabila saya boleh jimat duit, saya boleh belanjakan duit ini untuk ekonomi. So that's why kita boleh nampak Chairman Donald Trump bergaduh dengan Chairman Federal Reserve. Dia nak kurangkan kadar faedah untuk Amerika. So, ini boleh merangsangkan ekonomi untuk Amerika. Tetapi pada masa sama, kalau interest rates dikurangkan, wang Amerika atau dolar akan merudum. Nilai dolar akan merudum. So, I think hari Jumaat minggu lepas kita boleh nampak Donald Trump telah melantik wakil baru untuk Federal Reserve. Dan wakil ini, wakil untuk Federal Reserve, dia boleh dikatakan sebagai, Donald Trump lantik kan. So kalau Donald Trump lantik, apa yang akan berlaku, ini boleh meyakinkan lebih ramai pelabur untuk letak duit dalam US dollar. So apabila kita nampak wakil baru dilantik untuk Federal Reserve, tiba-tiba kita boleh nampak emas, perak dah start jual. I think Bitcoin, tak tahulah kalau Bitcoin jual ke tak. Nanti saya baca komen. Tetapi ada kebarangkalian Bitcoin pun turun lah. Dan
Kenapa? Okay, so persoalannya kenapa? Ya, memang kita boleh nampak lah emas pun merudum, perak pun merudum, semua merudum. Tetapi kenapa perak boleh merudum 30% dalam satu hari? Kenapa emas boleh merudum 10% dalam satu hari? Dia punya kadar atau harga menjunam dengan sangat ketara. Okay? So kenapa dia boleh menjunam dengan sangat ketara? Antara sebabnya adalah sekarang ini seperti Bitcoin, kita boleh nampak speculators atau pelabur-pelabur jangka masa pendek. Apabila mereka letak duit dalam emas dengan perak dengan Bitcoin, apa yang akan berlaku adalah untuk harga akan naik secara ketara atau secara ketara, tetapi kalau ada penjualan, kita boleh nampak harga pun akan turun dengan sangat mendadak. So, sekarang ini kita boleh nampaklah, sekarang ini nombor satu, Donald Trump telah lantik wakil baru untuk Federal Reserve. Dan ini boleh meyakinkan atau ini boleh membawa lebih banyak keyakinan kepada dolar. Tetapi nombor dua, okay, this is important guys. Tetapi nombor dua, kenapa kita boleh nampak semua aset merudum dengan sangat ketara? Antara sebabnya, okay, saya akan cakap tentang konsep switching. So dulu, awal tahun lepas, saya masih ingat, saya melabur dalam emas. Actually, saya melabur dalam emas 2 tahun lepas lah. Dan ketika itu, memang tak ada siapa cakap tentang emas. Nak beli emas pun saya tak tahu nak beli dari mana. That's why I bought ETF untuk beli emas. So, pada ketika itu, saya masih ingat, emas secara tiba-tiba, bukan secara tiba-tiba, I think tahun lepas kita boleh nampak lah emas tak naik. Dan pada pertengahan tahun lepas, saya boleh nampak tiba-tiba harga perak telah naik lebih cepat berbanding dengan emas. Perak telah naik lebih cepat berbanding dengan emas. Antara sebabnya adalah switching, di mana orang yang pegang emas, mereka dah start cuak, mereka tak nak pegang banyak emas kan. Mereka mungkin dah jual posisi masing-masing dan mereka start beli perak. So that's why pada pertengahan tahun lepas kita boleh nampak perak tiba-tiba outperform emas. Dan kalau kita lihat perak untuk bulan Januari, ia telah naik sebanyak 50%, right? Okay, so sekarang ini I cakap tentang konsep switching lah. I think is also the cryptocurrencies also. So dulu cryptocurrency boleh dikatakan sebagai a safe haven asset atau emas digital. So dulu semasa PKP, kalau tak silap saya, I think crypto telah naik atau telah meroket lah. Dan tiba-tiba ialah apabila crypto menjunam, kita boleh nampak okay, ini konsep dalam bahasa Inggeris lah, money has to find a home. Okay, so kalau kita dah jual aset, kita kena cari rumah di mana kita nak melabur aset kita. Kita kena cari rumah untuk melabur aset kita. Kalau kita jual aset A, kita kena letak duit dalam aset B. Sebagai pelabur, kita selalu kena melabur. Kenapa? Antara sebabnya kalau kita tak melabur, duit kita akan dimakan oleh inflasi. So, kita selalu kena melabur. So, that's why dulu Bitcoin, ingat tak Bitcoin pernah meroket. Lepas tu, emas dengan perak tak gerak, macam flat je. Tiba-tiba, kita kena tanya, kenapa sekarang ni Bitcoin, boleh dikatakan mungkin agak sendu, tetapi tiba-tiba kita boleh nampak harga perak dengan emas dah start naik dan turun dengan mendadak. Antara sebabnya adalah wang atau speculators atau pelabur jangka masa pendek. Mereka dah start pantau aset seperti emas dengan silver. So that's why kita boleh nampak sekarang ni apabila Trump telah melantik orang baru, kita boleh nampak tiba-tiba US dollar naik. Okay? US dollar telah naik. So apabila kenapa US dollar boleh naik? Sebab like I said, it's a switching. So kadang-kadang kalau siapa-siapa yang telah pegang emas dengan perak, kalau mereka cuakkan, mereka kata, alamak, I rasa my gains is too much.
harga perak dengan emas dengan Bitcoin terlalu tinggi. Di mana saya sepatutnya letak aset? So, they will switch between these assets, beli US dollar. Kenapa mereka beli US dollar? Kalau kita lihat, dah kian lama US dollar telah merudum. Dan antara bukti yang paling ketara adalah kalau kita lihat US dollar dengan ringgit Malaysia. Apabila kita lihat US dollar dengan ringgit Malaysia, bukan ringgit Malaysia yang mengukuh berbanding dengan dolar, tetapi dolar telah melemah kalau berbanding dengan ringgit Malaysia. Okay? Hey, thank you sir, thank you. Good morning guys. Okay, so I hope I answered that question. So yeah, tadi I dapat soalan tentang Bitcoin. Apa pendapat saya tentang Bitcoin? Thank you sir, thank you. Digital gold problem. If you do not hold, then you do not own it. Okay. So someone actually said about about Bitcoin being digital gold and it's not physical gold. Betul. So that's why untuk saya kan, saya pegang pelbagai jenis aset lah. And yelah kadang-kadang for fun I suka just beli random assets lah. Dan kenapa saya beli Bitcoin? Okay, so ada yang katakan bahawa walaupun Bitcoin boleh dikatakan atau dilabel sebagai digital gold, kenapa ada yang kurang minat Bitcoin, right? And rightfully so actually. Dan antara sebabnya adalah, dan kenapa saya melabur dalam Bitcoin, okay? So, antara sebab saya melabur dalam Bitcoin adalah saya nak beli aset yang ada volatility tinggi. So, apa tu aset yang ada volatility tinggi? So, Bitcoin, dia boleh naik turun dengan sangat ketara tau. So, andaikan sekarang ini, saya dah make money dengan emas. Dan kadang-kadang, dan sekarang ini, mungkin contoh, saya nak take my gains lah, atau saya nak cash out lah, atau saya nak take profit lah. Dan andaikan sekarang ini, saya untung 40% untuk emas. Right? Dan saya kata, kalau saya jual emas, di mana saya sepatutnya letak duit? So, one of my strategies is saya akan tengok Bitcoin tau. So apabila emas telah naik 40%, saya mungkin letak duit dalam Bitcoin. Dan kenapa saya letak duit dalam Bitcoin? Antara sebabnya adalah Bitcoin dia boleh naik turun dengan sangat ketara. Mungkin bulan lepas Bitcoin mungkin boleh merudum 30%. Bulan ini mungkin Bitcoin boleh naik 10%. So I buy Bitcoin, but I have a very small stake in Bitcoin lah, untuk volatility lah. But yeah, it's a very small stake lah. I have more in gold and silver lah. That's why kalau you guys dengar pun, selalu cakap emas, perak dengan saham. Emas, perak, saham. Terus ada 3. Bitcoin boleh jatuh 50%. Oh, okay. I didn't know that. Okay, Federal Reserve tak setuju dengan Presiden Tuan, bukan diorang konflik. Okay, sekejap baca soalan. So, when nak beli BTC, at what price? So, if you guys know my investment philosophy lah, saya ada filosofi inilah, di mana, okay, tak payah dengar my philosophy. Saya actually ada I actually have a boss. Dan dia sekarang ini CEO untuk syarikat pelaburan lah. Dia CEO untuk syarikat pelaburan. Dan saya pernah cakap dengan my boss. Dan kalau tak silap saya, dia telah mencecah paras T20 lah, boleh dikatakan lah. Dan saya pernah tanya my boss. I said, boss, macam mana you jual beli aset lah? So I tanya dia, do you chase when the asset dah merudum? Thank you Diang Syam, thank you. So saya bagi contoh yang paling mudah. Tak tahu kalau you guys ingat apabila silver naik 50% untuk bulan ini. Bulan ini silver telah naik 50%. And sejujurnya, saya pun manusia. So, saya pun apabila nampak silver telah naik kan, saya pun macam, alamak, nak beli. Lepas tu, I beli. Selepas saya beli perak, apa yang telah berlaku? Perak telah menjunam 30%. Dan, sejujurnya, saya tak ikut rules sendiri. So, apakah rules itu? Dollar cost averaging atau ringgit cost averaging. So, apa itu dollar cost averaging atau ringgit cost averaging? Setiap bulan,
kita tutup mata, kita beli. Kita tak kisah, aset naik, aset turun, kita beli. Aset naik, aset turun, kita beli. Aset naik, aset turun, kita beli. And kalau kita beli aset yang berkualiti dan kita simpan aset itu untuk jangka masa panjang, apa yang akan berlaku? Kalau kita lihat emas, apabila kita lihat silver, apabila kita lihat Bitcoin, kita boleh nampak setiap aset dia akan naik, lepas tu dia akan turun. Dia akan naik, lepas tu dia akan turun. So, apabila kita beli, dan tiba-tiba kalau aset itu telah mencecah paras setinggi, that is your selling call. So, for me, bila saya nak beli aset, saya akan tutup mata, saya beli setiap bulan. Dan kalau aset itu telah merudum, andaikan 10%, 20%, in this case, Perak telah merudum 30%, atau Bitcoin mungkin telah merudum, ini contoh. Kalau Bitcoin telah merudum 30%, apa yang saya akan buat? Saya akan beli ekstra. So, what I'll do is, setiap bulan saya akan beli, tetapi kalau aset A atau aset B telah merudum, right, that is my buy trigger. So, saya akan beli lebih banyak. Okay? Dan tiba-tiba kalau aset tu telah mencecah paras yang saya boleh ambil keuntungan atau take profit, I'll definitely take profit. Dan saya akan buat asset reallocation. So, di mana saya akan buat asset reallocation? So, andaikan sekarang ini, contoh kalau aset A telah naik 100% dan saya risau dan saya nak take profit. Yalah, kalau kita lihat apa-apa aset lah selepas mencecah 100% akan merudum. So, di mana kita letak duit kita? Di mana kita letak duit kita? ASB. That's why I love ASB. Kenapa saya suka ASB? Walaupun pasaran saham merudum, walaupun Bitcoin telah merudum, walaupun emas dengan perak telah merudum, apa yang berlaku dekat ASB? Apa yang berlaku? Kita letak RM1, kita boleh jual untuk RM1. Tetapi kalau kita simpan duit dalam ASB untuk setahun, kita akan dapat 5%. So, ASB actually is a safety buffer untuk saya lah. So, saya pernah dengar lah orang kata, okay, kalau you nak beli ASB, belilah, letak semua duit dalam ASB atau letak semua duit dalam emas. Guys, that's why asset allocation sangat-sangat penting atau membina portfolio sangat penting. Right? So, you know what? Let me just read more questions out there. Sorry, guys. Because I see a lot of questions. Bitcoin and gold drop discussion. Okay. Siapa spekulator tu? Kenapa US je? Kenapa tak Rusia? Kenapa Rusia dan China tak kisah pun? Okay. Okay. Wassalamualaikum. Boleh saya ganda? Okay. Ayap. Okay. So Bitcoin je Okay. Shop. Dijuan. Selamat pagi tuan. Assalamualaikum. Okay. So I'm going to tell you a story lah. I'm just going to tell you a story. Dan dari cerita ini, I will tell you the answer. Di mana kita sepatutnya letak duit apabila emas, silver dengan Bitcoin semuanya telah merudum. Di mana kita sepatutnya letak duit. Hi Petro Trading, how are you? So, I'll tell you a story. Tahu tak semasa PKP? And I'll tell you kenapa cerita ini sangat penting. Okay. Ini adalah cara actually pelabur boleh jadi kaya lah basically. Pelabur boleh jadi kaya. Thank you Tanah Airku, thank you. So, learn from my mistakes. Belajar daripada kesilapan saya. Okay, so the story starts lah. Masa PKP. Tahu tak semasa PKP, saya pantau 2 saham. Dan semasa PKP, saya nampak Air Asia yang dulunya trading atau harga saham untuk Air Asia RM4. Masa PKP, Air Asia telah menjunam kepada 50 sen. Pada masa itu, saya dah tahu apabila kerajaan mansuhkan PKP, semua orang boleh
melancong. Dan apabila mereka nak melancong, tiba-tiba kita boleh nampak banyak duit akan dibelanja untuk pelancongan. Dan ketika itu saya nampak Air Asia 50 sen. Air Asia X, kalau tak silap saya, 10 sen sahaja. 10 sen sahaja. Tetapi pada masa itu saya dah bersara. Dan saya sangat takut untuk hilang duit lah basically. Tetapi I knew ada kebarangkalian Air Asia dengan Air Asia X akan naik. Hari ini Air Asia X I think telah mencecah, I think RM2. Kalau tak silap saya, please correct me lah. Boleh check dekat Google lah. I think Air Asia X telah mencecah RM2. So, kalau saya letak duit saya dalam Air Asia X, kita boleh dapat 20 kali ganda. So, andaikan kalau kita letak 10,000 dalam Air Asia X, kita boleh dapat 200,000. 200,000. Kenapa saya tak melabur? Sebab pada masa itu, saya takut dan saya dengar semua orang. And I want to tell everyone this lah. Semasa semua orang takut, kita sepatutnya beli. Semasa semua orang tamak, kita sepatutnya jual. So, kenapa saya beritahu cerita tentang saya membeli perak minggu ini? Kenapa saya nak beritahu? Actually, for financial channel, kalau saya cakap macam itu kan, I mean, it doesn't macam, nampak macam tak macho lah. Macam tak macho. Tetapi, I just want to tell the truth lah. Okay, I just tell you guys lah. So, we can learn from everyone's mistakes. So, kenapa saya beli perak? Antara sebabnya, saya tamak. I broke my own rule. Apabila harga sesuatu aset telah mencecah paras tertinggi, jangan chase lah. Kalau seboleh-bolehnya, jangan chase. Dan apabila aset semua murah, itu adalah masa yang terbaik untuk beli. Tetapi kenapa saya tak beli Air Asia X dan 20 kali gandakan duit saya? Antara sebabnya, saya takut. Okay? So, that was the first example lah. The second example was during COVID lah. COVID pun saya dah tahu dah. Actually, gloves. Ini paling, tak logik lah. I nak cakap pun malu, guys. I think at one time, I was looking at gloves tau. Gloves. Sebelum gloves naik dari RM1 ke RM10. Apabila gloves dah 2 kali ganda, I was like, alah, gloves dah 2 kali ganda. Tak payahlah, tak payah pandang gloves. Tiba-tiba I nampak gloves dari RM1 dah mencecah 10 kali ganda dalam 2 tahun sahaja. That was my second mistake. Kenapa? Okay. Why am I telling you all of these stories? Sebab saya takut. Dan apabila saya lihat, yelah sekarang ini, as some of you guys know lah, saya pun dah masuk bank pelaburan. Dan kenapa saya masuk bank pelaburan? Because I want to improve my knowledge. Apabila saya improve my knowledge, I can share better in my life. So that's why I decided, okay, you know what, just masuk dalam bank pelaburan. And pada pendapat saya lah dulu sebelum saya masuk bank pelaburan, I always thought semua orang yang kerja dalam bank pelaburan, semestinya boleh kaya kan. Tapi I nampak, kalau diorang tak ada gaji untuk, atau diorang stop kerja untuk 2-3 bulan, mereka pun akan struggle juga. Kenapa? So when I was listening to them, I was talking to them kan, I nampak, walaupun kita kerja dalam bank pelaburan, walaupun kita ada banyak ilmu, tetapi kalau kita takut untuk bertindak, kita tak akan dapat result. So, for this year, selepas that lesson stick into my head, I told myself, jangan takut. Semalam, I put in another trade to buy silver. Memang, because I already bought silver, why buy silver again kan? Because I already have a big portion. Tetapi, the price went down. So, for me, I was like, it's cheap. It's cheaper lah than before. Just, for me, buy. But I don't know whether go up or go down. I don't know. Tetapi sejujurnya, that's why it's important to always macam have a portfolio, right? So kalau saya nak pilih lah, kalau harga telah merudum,
saya akan beli. Tetapi saya bukan akan letak semua duit dalam gold atau saya tak akan letak semua duit dalam silver. Ada kemungkinan saya letak duit dalam Bitcoin, ada kemungkinan saya letak duit dalam saham, you know. So, but guys, from this story, saya pun duk terfikir tau. I said, because I was retired once, and I asked myself, I said, kenapa saya ada ilmu untuk melabur? I have all of this knowledge. Kenapa saya tak this one? Dan antara sebabnya, nak cakap pun agak malu lah. Tapi saya takut untuk ambil risiko, takut untuk make losses, saya takut. So apabila kita takut, kita tak akan bertindak. Apabila kita tak bertindak, tiba-tiba kalau harga telah menjunam, kita tak buat apa-apa. So that's why saya nak you guys belajar dari saya lah. Dan saya pun telah beli sedikit perak lah actually. I bought some silver. Oh, saya dah DCA. Okay, that's great, man. So, saudara Bakri, I'm so happy to say that he's one of my students who have been following me, and he made a bit from investing lah. Alhamdulillah. Gold baru je cecah 4,500 tadi BTC. Bulan Februari macam setiap tahun slump. Thank you, sir. Thank you. So, Tanah Airku, dia dah bagi warnings actually dekat dia he will always say things yang can predict lah, because he looks at trends. So, Tanah Airku is kalau you guys read his comment, just be cautious lah. Just be cautious. Atau kita kena berwaspada apabila kita nak melabur. P2P financing dijuan. Okay, sekejap Tuan beli Luno. Saya beli dekat Luno. I'm a single mother. I'm searching for the... Okay. Wrong channel. Okay, kita patut. Okay, so I can see newbie nak belajar. Just follow video. Okay. So I see a couple of things yang tanya lah, right? Basically, what should we do moving forward lah? So actually, the reason why I did my live hari ni lah, right? I actually have a main topic lah, actually, right? Baru-baru ini saya telah tengok wayang dekat Netflix. Just hear me out for a couple of minutes lah. Saya tengok wayang dekat Netflix, dan wayang tu, if you guys have the opportunity, please tengok this movie. Nama dia Mad Unicorn. Wayang Thailand lah, di mana dia telah jadi billionaire dalam jangka masa yang sangat pendek, right? And I was wondering, I said, what can I learn dari this guy lah yang jadi billionaire dalam beberapa tahun lah, right? It's very, very short years. One of the things which I learned is this lah. Kalau kita nak laksanakan lah, is number one, especially in investing, kita kena fokus. Okay. Walaupun saya selalu bercakap tentang diversification, tetapi don't over diversify. Okay, what I mean by this? So, as many of you guys know lah, saya beli emas, saya beli perak, saya pun beli saham-saham, right? Dan semasa saya beli saham-saham, saya mungkin ada 10 counter kalau tak silap saya. Dan apabila saya beli, okay, dia macam ni. Andaikan sekarang ini, saya bagi contoh yang paling mudah. So as you guys know, hari itulah apabila emas dengan perak telah naik 100%, right? My overall portfolio, even though emas dengan perak telah naik 100%, my overall portfolio, I was sitting on a gain of 30% sahaja. So, kenapa portfolio saya sangat rendah? Padahal emas dengan perak naik 100%. Kenapa my overall gains rendah sangat? Antara sebabnya adalah saya ada banyak diversification, atau saya telah mempelbagaikan my asset. Terlalu diversify lah basically. So, apabila saya mungkin
ada pegangan 10% dengan dalam emas, 10% dalam perak, right? Dan 80% dalam saham-saham lain kan. Apa yang akan berlaku is walaupun emas dengan perak telah meroket 100%, tetapi disebabkan saya telah mempelbagaikan aset, so my overall gains tak sebesar mana. So this is number one lah. Dia macam kerja lah, macam kerja. Kalau kita really focus on every task, kita akan habiskan kerja dengan lebih cepat dan kualiti kerja kita akan jadi lebih bagus. It's the same with investing. Jangan terlalu diversify. Diversify is good, tapi don't over diversify. You have to focus. Itu nombor satu. I don't know whether I should tell you guys this story lah. Okay, I'll tell you guys this story lah. I pernah jumpa orang yang jutawan dari melabur. Right? I selalu tanya, and saya selalu nak belajar bagaimana orang boleh jadi jutawan dengan melabur. So, I pernah tanya, actually, I met a friend's friend lah, friend, kawan kepada kawan. And I asked my friend, I said, macam mana dia boleh kaya? Dia kata, okay, this guy, apa yang dia buat, dia beli satu saham sahaja. Dan apabila dia beli satu saham tu, okay, I'm not recommending this stock. Okay, apa yang berlaku dulu bukannya akan berlaku sekarang. Tapi he bought a banking stock. So this banking stock ialah dia adik kepada Perdana Menteri lah dulu. So apabila dia jadi CEO untuk syarikat tersebut, kita boleh nampak this banking stock telah naik beberapa kali ganda, telah naik. And jutawan ini hanya pegang satu saham sahaja. Dan dia telah jadi kaya. Contoh, andaikan kalau kita bandingkan dengan orang lain. Okey lah, dengan saya lah. Andaikan sekarang ini saya mungkin pegang 10% dalam saham tersebut. Walaupun saham itu telah naik 200%, tetapi disebabkan saya pegangan saya sangat kecil, the overall portfolio is nothing lah basically. Your gains is nothing lah because it's a very small position that you have. So hari ini, I nak tanya you guys, are you guys too diversified? Nombor satu. And then after that you guys say, tak, I'm not diversified. Okay, the big question is, sekarang ni, kalau you tengok duit EPF, right? Or if you look at macam, not duit EPF lah, dalam ASB lah, adakah you put most of your money dalam ASB? Adakah you guys put too much money in ASB? Sebab, like I said, ASB is a good safe asset. Tetapi untuk mengatasi inflasi, we have to remember, inflasi perubatan 10 hingga 15%. ASB 5% saja. So, kalau kita letak duit dalam aset yang tak bagi pulangan setara dengan inflasi, kita sebenarnya lebih miskin. So, look at your ASB first. So, ask yourself this question. Adakah saya letak terlalu banyak duit dalam ASB? Right? That's first question. Okay? So, because dengan tak sengaja, kalau kita letak terlalu banyak duit dalam aset yang bagi pulangan yang jauh lebih rendah dengan inflasi, kita sebenarnya lebih miskin. Okay, so number one is your focus, and please focus on a good asset lah. Janganlah fokus dalam aset-aset yang bagi pulangan yang 3%, 4%. Tengok inflasi pun dah 10-15%. Okay, number one is very important, is your focus. Number two, as I mentioned, kena ambil risiko atau kena berani ambil risiko. Okay. Dan kenapa saya bagi... Oh, you know what? Let me read more comments lah. Sebab I dah nampak 40 comments. Okay. Din Lokman kata dari tahun lepas 570. Tuan boleh jelaskan Ramai jual sebab kenapa saya banyak beli perak dari duit lebihan. Okay.
Cikgu pun goyang. Kami lagilah. I think you should hold. Of course, I'm holding my gold and silver for the long term. I mean, I'm a long-term investor, so it doesn't, for me, okay, I'll tell you my investment philosophy lah. I actually, kalau if you guys dengar, I memang pegang my biggest allocation dalam ASB. Kenapa my biggest allocation dalam ASB? Antara sebabnya, saya memang dah jangka volatility untuk tahun lepas dan tahun ini akan sangat tinggi. So, setiap kali kalau ada volatility kan, saya ada ammunition, saya ada ASB saya. Selain daripada my ASB, I also have liquid savings lah. So, saya memang at any time boleh deploy my assets. But like I said lah, because I'm a very cautious investor, saya sangat berwaspada atau saya sangat berjaga-jaga semasa saya melabur. Saya actually ada 50% dalam ASB. So disebabkan apabila saya ada terlalu banyak duit dalam ASB, apa yang akan berlaku? This will be a drag on your income, right? On the good side, manfaatnya kalau kita ada banyak duit dalam ASB adalah kalau Perak telah merudum, semalam I dah key in trade, I nak beli lebih banyak Perak, right? So that's a good thing. The not so good thing is kalau kita simpan terlalu banyak duit dalam ASB, ialah kita tak boleh mengatasi inflasi, right? So the reason why I letak duit dalam ASB adalah untuk kalau saya nampak ada opportunity, memang saya akan letak duit. It's not for long-term investment. So yes, I'm a long-term holder lah. Tulis tajuk tu. Okay, sorry. Dah tengok. Grab. Okay, I don't know whether you guys met Unicorn. Macam Big Shot. Yes, I love that movie. Wow, that's amazing. Waalaikumsalam. Selamat pagi tuan Aboja. Ya, setuju. Over diversification macam yes, terlalu multitasking. Betul? True. Gain sedikit. Betul. Thank you. You're most welcome. RHB. Tak. CIMB. So, I met this multi-millionaire dan saya tanya dia, di mana dia melabur duit? Dekat CIMB. Dan semasa adik PM lah yang sebelum ini, semasa dia ambil alih RHB, kita boleh nampak lah ada banyak deals yang masuk dalam CIMB. Actually, everyone knew CIMB boleh meletup. Tetapi, siapa yang berani letak duit dalam CIMB? So that's why kadang-kadang there is a very strong indicator to buy an asset. Let me tell you another strong indicator. Hari itu saya beli pekat lah. I know, I dah repeat cerita ni berapa kali sampai I think you guys pun dah teringat the name of the stock. Pekat, masa saya jumpa pekat, saya melabur dalam pekat untuk 40 sen. Right? Pada masa itu saya letak amount yang kecil lah, mungkin tak sampai 10,000 lah. Kecil je amount. Lepas tu tiba-tiba pekat telah naik 80 sen. Saya pun kata, I pun tengok sepatutnya I letak banyak duit ke tak letak banyak duit. Lepas tu I double down, letak lebih banyak duit dalam pekat. Dari 80 sen sekarang ni dah mencecah I think RM1, RM1.20 like that lah. Long story short, what I'm trying to say is this lah. Kadang-kadang kalau kita main dalam saham, actually kita boleh nampak opportunities. The opportunities will be there. Kita memang tahu this is a good opportunities. So pekat was one of them. Air Asia X semasa PKP, that was another one. I knew it was a buy. Another one was and kalau you nampak my track record in the past 4 years I think I've been on social media for the past 4 years hampir setiap tahun I boleh pilih saham yang ada kebarangkalian tinggi boleh 2 kali ganda. I don't know whether you notice this
Tapi yeah. So basically what I'm trying to say, nanti if you guys see on opportunity, jangan terlalu takut lah basically. Basically apabila saya cakap atau bagi advice ni, saya actually mengingati diri saya sendirilah. Jangan terlalu takut. Ambil risiko. So that's why semasa saya buat live semalam, sebaik saja saya buat live, lepas tu saya nak tengok wayang Mad Unicorn. Guys, you should watch that movie. Lepas tu I said, wow, this guy really take risk. And I just put in more money in silver. And okay, andaikan sekarang ni kalau silver jatuh lagi, I have more ammunition. It's not like, that's why I'm saying, kalau boleh, if you notice my investment style, kalau jatuh, I letak. Kalau jatuh, I letak. Kenapa saya boleh letak? Sebab setiap kali kalau saya melabur, saya bukan melabur dalam aset tu segedebuk. Saya akan pecahkan pembelian aset tersebut. Right? Okay. Yes, invest in long term. You have enough budget for your day-to-day. Betul? Ini cerita long term investment. Bila liquidate and receive its return. Okay, shop this one. I actually sold my pekat. Okay, bila saya liquidate lah? Saya boleh bagi contoh lah, but once I talk about it, then I can tell you. So, bila saya akan jual saham saya, kadang-kadang, okay, I pernah beli saham ini, nama dia Inari tau. I don't know whether you heard of Inari. Semasa saya beli Inari was a penny stock lah. I think mungkin RM1 lah. Dan apabila Inari telah mencecah RM2, saya pun jual. So, apabila saya 2 kali gandakan duit saya menjual. Okay? Tetapi, what happened was, Inari I think went up to RM3 to RM4. I still remembered, selepas saya 2 kali ganda duit saya sangat gembira. Saya pun cakap, weh, so kawan saya pun, weh, best lah, Anan, best lah. Tiba-tiba dia orang memang pantau Inari. Masa I jual Inari, ada orang beli tau. My friends beli lah, because I will normally buy first, keep quiet. Once I start making the gain, then I will tell everyone. So, my friends actually bought Inari level saya jual. Dan sekarang ini Inari telah, I think, RM4-5 kalau tak silap saya. So, long story short, what I'm trying to say is, saya punya rules, apabila saya 2 kali ganda atau 3 kali ganda duit saya akan liquidate my position. Dan, okay, that's my first rule. My second rule is, kalau saya liquidate that position, boleh tak saya melabur dalam aset yang jauh lebih bagus? Okay? So, apabila, actually, Inari is not a good example. Okay, this one you guys seen lah. Apabila saya beli KPJ, mungkin I was sitting on a 50-60% gain kan. Dan tiba-tiba saya jual KPJ. Kenapa saya jual KPJ? Antara sebabnya, saya nak beli Oriental Kopi. So, semasa saya nampak KPJ, dan saya kata, Oriental Kopi, KPJ, Oriental Kopi. Dan apabila Oriental Kopi telah delisted, when it was listed atau disenarai dalam saham, saya pun kata, I think compared to 2 and 2, I'd rather sell my KPJ and buy Oriental Kopi. So, when will I sell my position? Apabila saya nampak peluang yang jauh lebih bagus. Okay? Apabila saya nampak peluang yang jauh lebih bagus, saya akan jual position saya. And with regards to the Inari story lah, as many of you guys know lah, when it comes to selling, I have this rule 2 or 3 times saya akan jual aset saya. Tetapi, don't regret lah apabila menjual. Sebab, some of my saham, right, macam Inari lah. I think right now it's about RM3 or RM4. Guys, please check. RM3 or RM4. So, sekarang ni I'm still masih regret lah. Kenapa saya jual Inari dengan cepat sangat. So, after you sell, some advice lah. Don't regret lah on your selling decision, right? My KPJ also I sold. I think it gives good dividend yields about 5 to 6%. Pada masa sama, I was sitting on a 60% gain, which is awesome. Tetapi, I did not mind. Why? Because I wanted to buy Oriental Kopi, right? So, land. Okay, cek ada yang tanya about land. Macam gamble je.
Wah, kena tengok movie. Memang best. Tak, Hilmi, dekat Netflix. Dekat Netflix. Memang best wayang tu. Like your advice sebelum ni, have to know when to get out. Memang, yes, betul. Betul. Thank you, sir. Thank you. Thank you for the kind words. Okay. Okay. So sekarang ni I was talking a little bit about how to okay, because sebelum ini I was talking about portfolio management. I'm talking a little bit about because yeah, and I know a lot of you guys memang dah more experienced if you guys have been following me for a long time, right? So tetapi it's one thing to know all of the okay. Basically apa yang saya nak kata dalam live ini, kalau if you guys get this one point, this is worth your time. It's one thing to know what to do. Okay, semasa saya bekerja sebagai analis, semasa saya jumpa my fund managers, saya selalu tanya soalan ini. Kenapa ada setengah yang boleh kaya dan ada setengah yang tengah struggle? Padahal kita dah ada ilmu untuk jual beli saham. In fact, I'll tell you one thing lah. Semasa saya bekerja sebagai junior analyst, I still remember tau. Kita ada terminal Bloomberg. So apa tu terminal Bloomberg? Terminal Bloomberg ni dia akan bagilah harga untuk saham, harga untuk emas, harga untuk saham di Amerika, harga semua saham-saham Amerika. Bloomberg terminal adalah terminal yang sangat powerful lah. Dia boleh bagi banyak maklumat. Pada masa itu, saya masih ingat, saya junior analyst. Saya akan spend a lot of time dekat Bloomberg, just researching sahaja. Researching. And apabila saya nampak two of my juniors, right, or two of my colleagues lah, or my workmates, saya akan nampak ada dua jenis tau. Ada satu yang main dengan Bloomberg. Dia akan talk to the help desk. Lepas tu dia akan chatting dengan orang dekat help desk. Macam silly things lah. Lepas tu, dulu masa kita muda kan. So, quite silly lah basically. So, one of them selalu akan bercakap with the help desk. Macam buang masa cakap dengan help desk. Another one, dia akan menggunakan Bloomberg untuk melabur. Bila dah cecah bila these two guys lah mencecah 10 years later, saya boleh nampak the guy that uses Bloomberg untuk melabur, dia telah bina portfolio yang ialah 6 angka lah basically, about 2 or 300,000 for a 30-year-old guy, 30-year-old guy telah bina portfolio. And the other guy, dia sibuk main dengan Bloomberg lah. Okay, so basically what I'm trying to say over here is this lah. Sekarang ini, hari ini, apabila kita ambil tindakan, kita kena set a niat lah basically. Jangan buat sesuatu tanpa niat ke, atau jangan buat sesuatu just to ikut orang lain ke, jangan buat sesuatu yang memang we know kita membuang masa tetapi kita memang buat sebegitu kan. From today onwards, kena tanya, what is your main goal? Dari situ, ask yourself, does this action take me to the main goal? Right? So that's why, like I said, dulu masa saya muda, saya tak tahu adakah saya buang masa ke, adakah saya menggunakan masa ini dengan penuh manfaat ke. Antara sebabnya adalah, kita selalu terikut-ikut lah. Muda kan, kita ikut kawan ini, kita ikut kawan tu. Tetapi after 10 years being in the industry, saya nampak those yang menggunakan Bloomberg untuk main-main, they don't go anywhere. Those yang menggunakan Bloomberg untuk melabur, portfolio mereka, dia boleh buat portfolio 6 angka. So that's the first thing. Okay? Number one, from today, lepas you dengar ni, ask yourself this thing. Kalau saya boleh ambil satu langkah untuk mencapai my financial goals, apakah langkah itu?
Okay, sekejap What do you think online group yang kena signal by? Hilmi. Actually, ada banyak group. Trust me, I pernah masuk group yang jual kayu lah, kayu gaharu lah. Lepas tu saya masuk koperasi lah. When I tell you, I met a lot of investment groups. Trust me, I met a lot of investment group. Lepas tu I nampak, and I know this one, yang diorang akan tarik you dalam group Telegram kan. Tiba-tiba you boleh nampak satu kedebok duit, lepas tu tengok ATM, lepas tu tengok berpuluh ribu ringgit kan. Guy, I don't know why my name shows up in all of these things. So, I pernah nampak all these funny investments. Okay, my comment on this is this. Tahu tak kenapa saya mengajar financial literacy? Okay. Sebab masa PKP, saya dah bersara actually. Dan pada masa itu, I remembered semasa saya pergi ke pasar nak beli ayam, nak beli barangan dapur lah. I tengok muka sekeliling saya lah. I can see semua orang risau. Semua orang risau. And pada masa itu, I still remembered kadang-kadang saya tak nak keluar juga lah. So, saya tak akan, kadang-kadang saya akan panggil Grab atau kadang-kadang saya ada telefon nombor kan. So, I'll talk to these guys. Sebelum ni, you buat apa So, dia kata, oh, dia kerja sebagai steward, dia kerja sebagai travel agent. And it made me realise one thing tau. That, ramai orang Malaysia lah. Kita tak tahu macam mana untuk menguruskan wang. So, saya pun tertanya soalan ini. Kalau saya tak mengajar atau tak memberi manfaat dengan ilmu saya, nanti kena soal macam mana saya nak jawab kan? so I pun macam, cannot. I have a responsibility. So, saya pacak kamera. Lepas tu saya cakap. Basically, long story short lah. That's why I'm teaching. And another thing, disebabkan ramai orang Malaysia tak belajar financial literacy. Thank you sir, thank you. Disebabkan ramai orang tak belajar financial literacy, saya nampak, especially those yang dah mencecah 50s, 55, actually, these guys yang nak tipu orang lah. Diorang ada the list of names. Lepas tu dia will call you. Dia say, ada pelaburan lah, you boleh dapat 10% dalam satu hari saja. Atau 5% setiap hari saja. I know. The reason why, apabila saya masuk this financial literacy punya group kan, mengajar kan, saya pernah bercakap dengan polis Bukit Aman. They said sekarang ni dekat Malaysia, that's why we see a lot of uncles, pesara, guru-guru yang bersara, duit 500,000 boleh hilang. 700,000 boleh hilang. So, and one of the reasons why is, seperti yang saya kata, Bukit Aman pun kata, actually, these guys ada list untuk nama-nama. So, sebaik saja siapa-siapa yang bersara, mereka akan target. Mereka akan tarik dalam grup Telegram. So, that's why, saya mengajar ni lah. Okay lah. So, that's that lah. Okay. Hilmi-san. Nickname, how are you? Morning, sir. Bro, you are the guy who proper use Bloomberg info. Actually, that's okay. Just to follow up on nicknames comment lah. Tahu tak kenapa saya boleh bersara? I just tell you a lot of this one, guys. These are tips lah. Kalau you guys boleh ambil satu tip. I know I'm giving you so many tips. So sekarang ni kalau you dengar pun macam mana I nak start? Tak payah ambil 10 tip, ambil 2 tips yang you boleh laksanakan hari ni. Okay? Just take 2 tips only. So, bagaimana saya boleh bersara? Right? Apabila saya cakap dengan my colleagues dekat investment banking, diorang lepas 3-4 bulan dah tak cukup duit dalam account. So, I'll tell you a story lah. And hopefully kita boleh semua belajar.
Apabila saya bekerja sebagai auditor, saya masih ingat lah, saya terpaksa bekerja apabila saya ada projek. Saya kena kerja sampai pukul 2, pukul 3 pagi. So, saya masuk office pukul 8, habis kerja pukul 3 pagi. Dan you guys harus ingat lah, apabila saya graduate dari universiti, saya pun macam, dekat universiti kita bebas, kita boleh lepak dengan kawan. You know, we have that rebellious punya ni. Kita memang rebel lah. So, apabila saya masuk corporate life, I tak suka. I say, kenapa bos boleh jerit-jerit? I mean, come on lah, be a pleasant person lah. Tak payah jerit-jerit kat orang kan. So, and what happened was, there was one day, I terpaksa kerja sampai pukul 3 pagi. The next day, I kena masuk office. Masa I pergi dekat office, I tengok orang solat 8.30. I say, 8.30? Bukan ke lambat untuk buat ni kan? Solat subuh. Tengok hari raya, guys. Hari raya, two things yang I sedih. Nombor satu, I terpaksa pergi ke office masa hari raya. Nombor dua, saya kerja terlalu... I was working so much, terlalu fokus kerja. I pun tak tahu hari raya. That day, I decided to quit. Kenapa I'm telling you that, guys, this story? Sebab kalau nak capai goals, if you watch the movie Mad Unicorn, thank you Nusa, thank you. Kalau you watch the movie Mad Unicorn dekat Netflix, like I mentioned, bagaimana this guy jadi billionaire dalam jangka masa pendek kan? Dia ada a big why. Untuk saya, big why adalah saya tak nak jadi a corporate slave. Saya tak nak bos-bos menjerit dekat saya. Saya tak nak gelak lawak-lawak yang agak bodoh lah. Apabila siapa-siapa cakap kan, yelah, it's a corporate thing lah. Kita kena macam pura-pura gelak lah. So, I tak boleh lah, So, for me, I tak nak all of these things. So, apabila saya tanam niat, my actions were very clear. So, apabila kita ada goals, setiap hari, kita tahu macam mana, apa tingkah laku yang kita sepatutnya buat setiap hari. Okay? Itu nombor satu. Have a long-term goal. Number two is have a strong reason why. Okay? Memang kalau kita goal setting pun, I know every year, New Year's, saya akan set goal. Lepas tu, I takkan follow through. Bulan February, memang tak follow through. Lepas tu, the whole year go down the drain. Lepas tu, bulan January, tahun depan, saya akan set goals. Kenapa kita selalu tak boleh capai goals kita? Antara sebabnya kita tak ada why. Kita tak ada why atau a big why. So, contoh, apabila saya tanam a big why, and I remind myself, saya tak nak kerja dengan orang, antara sebabnya adalah saya nak financial freedom. Saya nak buat apa-apa yang saya nak, kan? This allowed me to save. Setiap kali kalau setiap bulan saya akan letaklah 10%, saya akan jimat 10%. Dan tiba-tiba apabila saya jimat dan melabur, duit ini membolehkan saya bersara. Right? So, even in that movie, the Mad Unicorn, this guy, the main character, okay, guys, tutup telinga lah if you don't want spoilers lah. Okay, I won't give you a big spoiler lah. Tetapi this guy, apa yang membolehkan this guy bergerak kan, adalah this guy came from a very poor family. Dia datang dari keluarga yang sangat-sangat miskin. Dan dia tak nak suffer sebegitu. Guys, dulu dia makan tikus tau, actually. Man, insane. Saya pun dengar, makan tikus. Wow. So basically, kena ada big why. So in this life nanti, tolong set niat, tolong ada big why. Itu sangat-sangat penting. Okay? So that's why, kalau if you notice, right, amongst my investment peers, I boleh bersara. My other finance guys, tak bersara. And a lot of people thought I was crazy lah to retire. But I think, the best couple of years of my life lah, apabila saya tak bekerja. Okay, another thing is this lah. Okay, ini advice nombor satu. Ini tip yang very, very, ini tip yang must lah. Tip yang kedua adalah,
inilah, semasa saya bersara, I notice lah, because my company terpaksa tutup, so diorang buat VSS. So at that point in time, I remembered ada 2-3 of my friends 2-3 kawan saya, apabila mereka dah dapat duit VSS, apa yang mereka buat? Guys, my friend, dia pergi Norway, guys. Norway. Dan Norway antara negara yang termahal di dunia. And sejujurnya, semasa saya pergi Switzerland, saya belanja banyak. Crazy, man. Eropah adalah tempat yang sangat-sangat mahal. So, kalau if you guys nak dapatkan financial freedom, memang nak bercuti tu boleh, tapi janganlah bercuti tempat-tempat mahal lah, okay? So, member saya, dia ambil duit VSS dia pergi bercuti. Dia pergi Norway, dia pergi Thailand. Lepas 1-2 bulan, dah tak ada duit. Me on the other hand, saya bersara untuk bertahun kan. So, it's important. So, duit ni, walaupun dia nampak banyak, this is very important. Kadang-kadang kita we will do things that is comfortable to us. So, apa maknanya? So, kita akan buat benda-benda yang kita comfortable nak buat. Faham tak? So, andaikan sekarang ini, and I notice this, kadang-kadang saya nampak orang dapat bonus. Dan mereka tak suka terlalu banyak duit dalam bank tau. Atau mereka tak terbiasa banyak duit dalam bank. Okay, why am I telling you guys this? Ini penting guys, ini sangat-sangat penting. Please, ini adalah tip yang sangat penting. Kalau kita tak terbiasa banyak duit dalam bank, kita akan membelanjakan kebanyakan duit tu. Kenapa saya kata begitu? It doesn't make sense kan? Memang tak make sense lah. Siapa nak belanja semua duit kan? Kalau kita tengok, orang yang dapat EPF, mereka akan habiskan duit EPF dalam 5 tahun sahaja. Lepas tu tak ada duit. Antara sebabnya adalah apabila duit masuk segedebuk, kita pun tak tahu apa nak buat tiba-tiba. So mungkin belanja untuk perkahwinan anak, belanja untuk buat renovation rumah, belanja untuk melancong kan. So, kenapa saya cakap seperti itu? Sebab kita kena membiasakan diri lah basically. Dan apabila kita dapat duit segedebuk, kalau dapat bonus ke atau dapat apa-apa lah, apa yang kita boleh buat, straight away melabur. Jangan tengok duit tu, letak dalam account lain. Okay? Guys, ini sangat-sangat penting. Right? Okay. I agree, pengurusan tak diajar kat sekolah and universiti. Teach your kids this. Betul? Labur. Labur dan lebur. Nickname. Once you take the trainer certificate, perhaps you should provide financial literacy school. Yes, betul. I already wrote this actually, and I nak mengajar, and I think my class will be, I just put a flat fee of RM10 lah basically untuk savor my Zoom and to just I think just savor my Zoom lah, that's all, because I need to buy the software, and then after that, so basically I'm having a class next week. Kelas ini akan mengajar sahaja tau. I'm not going to talk about politics. Saya tak akan cakap tentang politik. Saya tak akan cakap tentang Venezuela. Saya akan tunjuk you guys my portfolio, macam mana saya beli emas, macam mana saya beli my Perak. Probably you guys can see how much I lost kan. Pada 7 bulan Februari saya akan ada kelas. Kalau if you guys nak lebih banyak details, tolong join group Telegram saya. Dekat link kat bio. Saya tak boleh mention too many times lah. Nanti diorang flag me kan. Atau mungkin diorang tak suka kan platform. So, I nak cakap, so kalau you nak join, masuk group TELE, saya dekat link kat bio saya. Kat situ, saya akan bagi more details on my class. Tetapi, basically, I'm having a 2-hour, from 9 o'clock to 10:30 AM, saya akan ada kelas. It's going to be a Zoom class. So throughout this month, I'm going to have class, right? This will be my first open class untuk
semua orang lah. Kalau you guys nak join, tolong saya mengalu-alukan you guys lah. So yeah, it's only going to be a 10 ringgit fee lah. And if you're asking me why so cheap, right? Yeah, why charge so expensive, right? Yeah, anyway, okay. Waalaikumsalam Faizal. Tuan Teknikal. Saya fundamental Tuan Nick atau Puan Nick. Sebab and so far, kalau if you notice my stock calls lah, I think on this channel you can see AirAsia was one, AirAsia X. Okay, final story lah. Okay, I'm gonna end it in 5-10 minutes lah. Kenapa saya selalu bercakap tentang AirAsia X? Kenapa saya selalu cakap? Tahu tak actually, there was one person, I'm sure kalau you guys selalu masuk my live, you will know this person. Dia hari tu dia masuk live saya tau. Dan dia beritahu saya this story. Dia kata semasa dia beli AirAsia, lepas dia beli AirAsia, dia guna keuntungan AirAsia beli apartment. Kenapa saya beritahu you guys this story? Sebab in the beginning, I talk about this concept. Ya, saya selalu kata mempelbagaikan aset. Ya, saya selalu kata. Tetapi jangan terlalu diversify. Jangan terlalu diversify. This guy bought only one stock. Okay, this is very risky. I'm just telling you guys this. Very, very risky. This guy only bought one stock. Dia beli satu saham saja. I think it's AirAsia X lah. Sebab AirAsia, masa saya pantau, AirAsia dari 50 sen pergi ke RM1. Tapi AirAsia X was very cheap lah. 10 cents I think. And this guy, dia jual AirAsia X. I think. I don't know. He said AirAsia, tapi tak tahu AirAsia ke AirAsia X. Dan dia beli apartment dengan duit tu. Why am I telling you this? Okay, only fundamental analysts can catch this lah. Technical, if the chart goes down means don't know what to do. I pun tak tahu apa technical analysts do lah. Tapi dia tengok trends and whatnot lah. I look at the fundamentals lah. Okay. So, long story short, what I'm trying to say, I selalu bagi this advice, diversify. Tetapi jangan terlalu diversify. Kalau kita terlalu diversify, keuntungan kita pun tak besar lah. Dia semacam ni tau. Kalau kita ada RM100, right? Dan kalau kita melabur RM10 dalam emas. Contoh. Dan RM90 kita letak dalam ASB. Right? Dan dalam setahun, andaikan emas telah meroket ke 200% lah. Contoh. Tetapi disebabkan kita ada terlalu banyak duit dalam ASB, keuntungan kita tak besar pun. Sebab, kebanyakan duit dalam ASB. So, it's something saya pun kena belajar. Because, saya sebelum ini, saya terlalu biasa beli ASB. I mean, I grew up with ASB. Dari kecil, dari umur saya 8 tahun, saya telah melabur dalam ASB. Dan setiap tahun ASB akan dululah semasa saya kecil, ASB bagi dividen 8%, 10%. Dan guys, cuba bayangkan, untuk budak-budak lah 10 tahun. Time tu saya tak tahu macam mana nak gandakan duit kan. Lepas saya letak RM1,000, saya dapat RM100 for free. Memang bagus. I was like, wow. So, dulu semasa saya nak jual ASB pun, saya takut. Sebab saya terbiasa beli ASB. Saya terbiasa simpan duit dalam ASB. So, So, there's something I have to unlearn and relearn. So, that's why, walaupun saya, and you guys might be wondering, bukan ke 50% untuk ASB amount yang besar? Tetapi for me, it's a learning process lah. Saya kena belajar lagi lah. Big why. Betul, big why sangat penting. Financial freedom. Yes. So guys, what are your big whys? Kenapa you guys masuk kelas? Atau kenapa you guys selalu masuk live? Kenapa? Right? And once you have your big why, set a goal. Right? Set a goal. My goal is for you guys to make money dalam saham in your investments. And I can see every time when someone says they make money dalam saham A,
atau dalam Emas. Oi, I feel so happy actually. So and thank you for telling me lah. Thank you. Saya dah 50 tahun. Dan cari pelaburan yang boleh bersara dengan untuk orang okey. Ayub, kalau saya 52 tahun, Ayub cuba try bank rakyat. Kalau boleh dapat bank rakyat, cuba try. Sebab bank rakyat bagi pulangan 15% pulangan, dan bank rakyat boleh dikatakan agak selamat lah. Tak dia punya keselamatan or the level of safety tak seselamat ASB. Tetapi bank rakyat untuk saya lah tak pernah jatuh value untuk bank rakyat. Pada masa sama, my bank rakyat shares are amazing, serious. Sebab dia bagi 3 kali ganda, jauh lebih besar kalau berbanding dengan ASB. Dan setiap tahun kita dapat cash flow lah. What do we call the movie again? It's called Mad Unicorn. GG. Mad Unicorn. MADUNICORN. Dekat Netflix. Kena ada big Y. Betul, Tuan Faizal? Thanks, bro. You're most welcome, sir. Sign me up. Okay. So, masuk my TELE, link at bio, and then after that, I'm going to give you more details there lah. Good class. Yeah, guys, sejujurnya, why am I charging so low? Because I'm a newbie lah. Because, investing I'm good, right? I can teach, I can advise my clients in PNB, Kuap, Kazana, I can advise these guys. But teaching, I'm very new. So that's why I'm having it very low. And honestly, why am I teaching? Kenapa? Sebab if I continue making institution rich, kalau saya, if I continue helping my fund manager, I'm not helping the everyday person. Saya nak tolong guys yang tengah struggle, guys yang nak bersara tapi tak tahu macam mana, guys, I used to be in that position. Saya pun takut, I lost my job, lepas tu, serious, I was forcefully retired, saya terpaksa disarakan, lepas tu, I know the emotion, then the big question is, kenapa saya tak melabur dalam Air Asia X? Okay, I'll tell you the truth lah, why did I put my money in Air Asia X? Because at that point in time, that was my retirement fund. Kalau saya lose the money, guys, kosong guys. Tetapi, cuba bayangkan, kalau letak 10,000 dalam Air Asia X, your money 20 times, you get 200,000. I could have been retired even longer. So sekarang ni, memang I'm also trying to relearn how I look at risk and my fear tolerance, right? And the only way I can do this is by talking. Then every time when I talk, I get new ideas. I get new ideas. And then you see, I will always change my portfolio positions. So that's why, guys, sangat-sangat penting. What I learn, cuma nak share. Apa yang saya belajar is this lah. Semasa saya, ini mungkin advice yang agak kelakar lah. Thank you sir, thank you. Ini advice yang agak kelakar lah. Tetapi semasa saya nak jadi TikToker lah, saya actually lepak dengan bigger TikTokers. So semasa saya mungkin kosong followers. Macam mana saya nak grow? I tak tahu. Thank you sir, thank you. Saya tak tahu macam mana nak grow. So, apa yang saya buat? Saya duduk lepak dengan orang yang pernah grow their TikTok accounts. Dan dengan itu, saya pun grow my TikTok accounts. From 0 to 30,000. I mean, for me is amazing lah. Sebelum itu, semasa saya kerja sebagai accountant dan saya nak bersara. Ingat tak cerita yang saya nak bersara tetapi saya tak tahu macam mana nak bersara? What I did was saya baca banyak buku bagaimana untuk buat budgeting. Pada masa sama, saya lepak dengan fund managers, saya pergi ke kelas belajar bagaimana untuk melabur. And that's where I met analysts dari Swiss banks, I met analysts from everywhere lah. So apabila saya bercakap dengan diorang kan, because sebab kalau kita cakap dan kita belajar a new language, right?
We can see it in our head. Kita boleh imagine dalam kepala kita. Dan apabila kita boleh imagine dalam kepala kita, untuk ambil tindakan jauh lebih senang. Basically what I'm trying to say is, that's why very, very soon, I'm going to teach on a more regular basis. And then I have a school community. School community is like, school tu dia macam a meeting place, right? I actually have a school. That one, I'll meet you guys every once a week untuk school lah basically. And we'll just talk about investing. But apa yang penting is this lah. Kita kena selalu lepak dengan people yang kita nak jadi. Am I making sense lah? We have to lepak with people that we want to aspire to be lah basically. And that's why I watched the movie Mad Unicorn. Selepas saya tengok movie Mad Unicorn, guess what guys? Saya pun bersemangat. I was like, wow, this is amazing. Lepas tu, yeah, and that's why I'm really focused towards making this a success lah. Teaching Malaysians bagaimana untuk mencapai financial independence lah. Okay. Related dengan tahun melawat Malaysia, stok yang boleh naik. Wah, ni soalan maut bro. Tak. Right now it's called Capital A. Air Asia telah ditukar atau di restructure. Right now it's called Capital A. Okay. Saham-saham. For me, saya akan pantau saham. Okay, saya akan pantau dua counter. Okay, saya akan tengok counter bus dengan counter perhotelan. Untuk hotel saya akan tengok ni Impiana. I think I already mentioned this name. And untuk bus, I'll look at Perak Transit. Tapi I don't know when. At this point in time, I'm still looking at it. I belum letak duit lagi lah. So once I enter, then I'll tell you guys lah. Sekarang ini, my focus is Perak lah, basically. So, sebab Perak merudum kan, so I'm putting more money in Perak. Nak kaya, hahaha, saya pun nak kaya bro. Thank you. Thank you sir, thank you. Bank Rakyat dah penuh. Itulah Bank Rakyat dah penuh, so nak buat macam mana kan. I can teach you how to get Bank Rakyat actually nanti Ya betul. Nickname betul Bank Rakyat. Macam mana my Telegram I will find out a different way lah to communicate with you guys. Those yang tak boleh masuk my group, tolong hantar saya personal message on this then I will jawab you guys lah. Hantar saya personal message. Kalau you tak boleh masuk, hantar my personal message. Any comments about gold? Okay. Hantar saya personal message Okay, hari ni I'm going to end it here lah about gold. Because I talked about gold tadi, and I know kadang-kadang some you guys will masuk midway kan. So tak apa. I'll tell you about gold and silver. So memandangkan saya telah letak a huge position in gold and silver earlier. Dan memandangkan saya telah just this week I letak a big position in silver dan saya telah rugi sebanyak 28%. How do I not lose 30% lah basically, right? Sebab I was sitting on a 100% gain sebelum ini, but that's besides the story lah. What I'll do for gold and silver is this lah. Saya akan untuk saya akan beli secara kecil-kecilan. Right? Tetapi I'll be very cautious. Okay, guys, ini penting. Ini penting. I never said this before. Why will I be cautious? Sebab sekarang ini, apabila Donald Trump ambil orang baru untuk Federal Reserve, kita boleh nampak pelabur-pelabur dah start melabur dalam the US dollar. Sebelum ini, setiap kali kalau ada peperangan, kita boleh nampak the US dollar, sebelum ini peperangan kita boleh nampak emas dengan perak naik. Automatic, naik. Tetapi kalau Donald Trump nak mengukuh the US dollar, ada kemungkinan pelabur-pelabur akan fokus on the US dollar and less on gold and silver. That is risky, guys.
So if you guys are wondering, kenapa ada perang tetapi harga emas dengan perak tak naik? Kenapa? Because right now we can see lah that Presiden untuk Amerika Syarikat, dia dah buat move untuk mengukuhkan the US dollar. And again, no one will know the future. So that's why saya memang akan beli emas, perak. That's why, again, I'm going to repeat myself, mempelbagaikan aset tetapi jangan too diversified. So at this point in time, I don't have a strong buy call on gold nor silver. So right now I'm on the fence on many assets lah. So kalau saya ada extra duit, saya akan just letak just in different buckets lah. Like I said, kalau saya nampak ada aset yang ada kebarangkalian tinggi untuk naik, seperti pekat, which I mentioned before, saya akan letak a big chunk. Saya akan jual. And some people ask, bila saya akan jual aset saya kan? So saya akan jual sedikit emas, sedikit perak, sedikit untuk masuk dalam aset yang ada kebarangkalian lebih tinggi untuk naik. Okay guys, I will have to excuse myself. I nampak ada soalan-soalan kat bawah tu. Minta maaf, tak sempat jawab soalan. Kalau you guys tak boleh masuk tally saya, link kat bio, tolong personal message saya. Dengan itu, just like to wish everyone, guys, come on lah. All focus untuk bersara dengan secepat mungkin lah. That's my goal. And I want you guys also. Okay, kalau you guys tak nak bersara pun, at least kumpulkan duit so we all can bersara. Or kita ada option untuk bersara. That is my goal. Dengan itu guys, Assalamualaikum, take care and hope to see you guys very very soon.